अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। मेरा नाम अमारा है। मेरी जिस घर में शादी हुई उस घर के लोग देखने में तो आम और सादा ही लगते थे, पर वहाँ बेटों से ज़्यादा बेटियों का हुक्म चलता था। मेरे शोहर की 2 बहनें थीं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी बहन फिर भी कदरे अच्छी तबीयत की थी, मगर उनकी बड़ी बहन मगरूर और गुस्से वाली थी। मेरी सास अब हयात नहीं थी, पर मरने से पहले अपनी दोनों बेटियों को खूब समझा कर गई थी कि किसी के लिए भी अपनी आज़ादी ख़राब मत करना। इसलिए मेरे शोहर और देवर की अपनी दोनों बहनों के सामने एक न चलती थी। वो उनके हर तरह के नाज नखरे उठाते और अगर ना उठाते तो वो दोनों शोर मचा देती कि आज हमारी माँ जिंदा होती तो वो हमारे लिए ये सब करती। मेरे ससुर का घर में कोई रोब नहीं था, वो बस एक कोने में रखी चारपाई पर लेटे रहते थे। मेरी बड़ी नंद के लिए बहुत से रिश्ते आते, मगर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देती। एक दफ़ा तो उसके छोड़े हुए रिश्ते को उसकी छोटी बहन ने कबूल कर लिया। लड़का खूबसूरत था, कमाता भी अच्छा था। मेरी छोटी नंद को लड़का बहुत अच्छा लगा था। खैर उसकी शादी वहीं हो गई। मेरी छोटी नंद के खैर से 2-3 बच्चे भी हो गए और मेरी बड़ी नंद जिसका नाम फायजा था अब तक शादी नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी उम्र 37 साल हो गई। उसका कहना था कि मैं उस लड़के से शादी करूँगी जिसका आगे पीछे कोई ना हो या वो अपने वालिदैन से अलग रहता हो, ताकि सास बहू का कोई झगड़ा ना हो और कमाता भी खूब हो। फायजा खुद भी नौकरी करती थी, इसलिए उसके हाथ में अपने पैसे होते थे। शायद इसीलिए वो थोड़ी मगरूर हो गई थी। सारे खानदान वाले उसके पीछे बातें करते थे कि फायजा का जाने क्या बनेगा, जिससे उसकी शादी होगी। अगर वो कोई साबिर इंसान हुआ तो ये गुजारा करेगी, नहीं तो ये अगले ही दिन तलाक लेकर वापस आ जाएगी। अल्लाह की मर्जी ऐसी हुई कि उसको वैसा ही लड़का मिल गया जैसा वो चाहती थी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया था। मेरी बेटी भी अब जवान हो रही थी, पर मेरी नंद ने बहुत चालाकी से वो रिश्ता अपने नाम करा लिया, ये कहकर कि मेरी बेटी का निकाह पहले से हो चुका है, जबकि ये सब झूठ था। खैर मैं ये सोचकर चुप हो गई, चलो कम से कम इस तरह ये इस घर से तो जाएगी। लड़के की उम्र 26 साल थी। वो डॉक्टर था, देखने में खूबसूरत था। उसका अपना घर था और घर में सिर्फ उसके माँ बाप होते थे। वो सारे जायदाद का इकलौता वारिस था। एक बहुत ही अच्छा इंसान भी था। उसका नाम अरसलान था। दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरी नंद की शादी की तैयारियों में मेरे शोहर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं उसे समझाती रही कि तुम्हारी अपनी भी 2 बेटियां हैं, हाथ जरा खींच कर रखो, पर मेरे शोहर ने मेरी कोई बात ना मानी और कहा कि आज हमारी माँ जिंदा होती तो वो भी ऐसे ही खुशियाँ मनाती, हमें भी ऐसे ही खुशियाँ मनानी है। पर मैं जानती थी कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। खुश फायजा ने फिर भी नहीं होना। इसने दोनों भाइयों से अपने सारे शौक पूरे करवाए, किसी बात पर भी समझौता न किया। अच्छी से अच्छी चीज़ उसके जहेज़ के लिए ख़रीदी गई। ये एक बहुत ही महंगी शादी बन गई, जबकि इतनी हमारी औकात नहीं थी, पर फिर भी हमने सब कुछ किया। खैर से शादी भी हो गई और वलीमे का दिन भी गुजर गया। हमने सुख का सांस लिया कि चलो ये जिम्मेदारी भी हमारे सर से उतर गई। हमारा घर डबल पोर्शन पर मुश्तमिल था। नीचे वाले पोर्शन में मेरी देवरानी और ऊपर वाले पोर्शन में मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अब हमारी ज़िंदगी में दखल देने वाला कोई भी नहीं था। हम सब बहुत खुश थे कि चलो अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मगर अगले दिन की सुबह हमारे लिए एक नई खबर लेकर आई। हम सब तब हैरानो परेशान रह गए जब शादी के अगले रोज़ सुबह ही फायजा वापस घर आ गई और अपने शोहर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटा। हम सब उसे अचानक देखकर हैरान रह गए। अंदर आकर अपने कमरे में बैठ गई। ना कुछ बोलती थी, ना किसी की बात का जवाब देती थी, बस चुप करके बैठी थी। सब हैरान परेशान रह गए कि भला कौन शादी के दूसरे दिन वापस आकर ये कहता है कि मुझे मेरे शोहर से तलाक चाहिए। अभी उसको अपने शोहर के साथ रहते हुए वक्त ही कितना हुआ था। शादी की रात और वलीमे का दिन ही तो गुजरा था और फायजा ये नतीजा निकाल कर बैठी थी कि उसे वापस अपने शोहर के घर नहीं जाना। या तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई थी या फिर वो हम सबके साथ मजाक कर रही थी। फायजा ने सारी ज़िंदगी अपनी मनमानी की थी। कोई 20 के करीब रिश्ते रिजेक्ट करने के बाद उसे अपने से 10 साल छोटा लड़का पसंद आया था, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए मानी थी। अब जब सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से हुआ था तो फिर तलाक का क्या जवाब बनता था। जब मेरी सास जिंदा थी तो कहा करती थी जाने फायजा की शादी के बाद उसका क्या बनेगा। इस लड़की के लिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ।
اس کی ہزار ضدیں ہیں اور آج ہم سب کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ضدی تھی۔ میرے شوہر غصے کے بہت تیز تھے۔ انہوں نے ارسلان کو کال کی اور بتایا کہ فائزہ گھر آ گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ فائزہ یہاں سے بہت غصے میں نکلی ہے۔ اس میں میرا یا میری فیملی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے تو پہلی رات ہی مجھ سے اپنے پاؤں دبوائے تھے۔ میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ میری ماں نے بس اتنا کہا تھا کہ فائزہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جس ٹائم مرضی اپنے گھر جاؤ اور جب مرضی واپس آؤ، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ارسلان شکل سے بھی بہت معصوم اور اچھا انسان لگتا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی بہت سیدھے سادے انسان تھے اور ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ فائزہ کی خصلت سے تو ہم سب ہی واقف تھے۔ ہم سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے قرض اٹھا کر شادی کی ہے اور یہ اگلے ہی دن واپس آ گئی ہے۔ بہت پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مجھے لڑکا پسند نہیں آیا، میں نے واپس نہیں جانا۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، تمہیں مسئلہ کیا ہے، وہ تمہارے مسائل حل کریں گے۔ وہ لوگ شام کو ہمارے گھر آ گئے۔ ارسلان کے ماں باپ رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، نہیں تو ہماری بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ ہمارے خاندان میں کچھ ہمارے مخالفین ہیں اور وہ یہ بات پورے خاندان میں آگ کی طرح پھیلا دیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی بات سب خاندان والوں کو پتہ چلے۔ یہ جو کہتی ہے ہم ماننے کو تیار ہیں، اگر یہ الگ رہنا چاہتی ہیں تو ہم اسے الگ گھر بنا کر بھی دیتے ہیں، اس کو نوکری کرنے سے بھی نہیں روکتے، ہم اس کو نوکرانی رکھ دیں گے، بس یہ ہمارے ساتھ واپس آ جائے۔ ابھی تو ہمارے کچھ مہمان گھر میں ہی بیٹھے ہیں، ہماری عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ لوگ بہت شریف تھے، ہم ان کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے۔ ہم نے ان کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ ہم فائزہ کو سمجھا کر خود واپس لے آئیں گے، پر فائزہ کی ایک ہی ضد کہ نہیں جانا تو بس نہیں جانا۔ ہم نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ لڑکے نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، تمہیں مارا ہے یا پھر کوئی غلط بات کی ہے یا تمہیں دھمکایا ہے تو تم ہمیں بتاؤ، اگر وہ غلط ہے تو ہم اسے سزا دیں گے، ہم سے کوئی بات چھپاؤ نہیں۔ پر وہ یہی کہتی ہے کہ میں نے اب نہیں جانا، مجھے طلاق چاہیے۔ ہم سب ہار مان گئے اور ہم نے اسے ارسلان سے خلا لے دی۔ اب وہ پھر سے ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی، پر دوسری قیامت ہم پر یہ ٹوٹی کہ خلا ہونے کے ایک ہفتے بعد ہی فائزہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ فائزہ ماں بننے والی ہے۔ وقت گزرتا رہا، اللہ نے اس کو بیٹی دی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اگر اس کا بیٹا ہو جاتا تو اسے اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مل سکتا تھا، پر اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا۔ ہم سب بہت ناراض ہوئے۔ ہم نے کہا کہ یہ بچی ارسلان کی ذمہ داری ہے، اس سے رابطہ کرتے ہیں، پر فائزہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھی، کہتی تھی کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا، اگر کسی نے اس سے بات کی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ ہم اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئے تھے، یہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی سے بھی کھیل رہی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں جوان تھیں، مجھے ان کے بھی رشتے کرنے تھے، اور ایسے حالات میں میری بیٹیوں کے رشتے بھی مشکل تھے۔ وہ اس بچی کو پیدا کر کے ہی رہی اور اس کو خود ہی پالتی تھی۔